볼리비아에도 하나님 준비한 제자가 있다고 믿습니다. Confiamos en que en Bolivia también hay un discípulo preparado de Dios. 그 제자를 통하여 볼리비아가 살아날 수 있기를 바랍니다. Y espero que a través de este discípulo Bolivia también pueda ser salva. 성경 보겠습니다. Vamos a ver la Biblia. 이사야 1장입니다. Vamos a ver Isaías 1. 이사야 1장 5절부터 7절까지를 읽겠습니다. Vamos a leer Isaías capítulo 1 versículos 5 al 7. Isaías capítulo 1 versículos 5 al 7. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. 21절, 22절까지 보겠습니다. Vamos a ver el versículo 21 y el 22. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. 여러분들은 성경을 통해서 초대의 교회를 잘 알고 계십니다. Ustedes conocen muy bien a la iglesia primitiva a través de la Biblia. 그들은 많이 가난했습니다. Ellos eran muy pobres. 어떤 사람은 죽음의 위기를 당하기도 하고 Algunos de ellos pasaron crisis de muerte, 큰 어려움을 당했습니다. pasaron muchísimas dificultades. 가난하고 어려운 그들에게 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. Y a estos que eran pobres, aquellos que tenían dificultades, Jesús les dijo: 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라. id y haced discípulos a todas las naciones. 너무 가난하고 죽음 위기에 있는 사람들에게 주신 말씀입니다. Es una palabra dada a las personas que eran muy pobres, a las personas que no tenían nada. 초대교회 성도들은 가난과 관계없고 위기와 관계없이 주님이 말씀하신 그대로 세계 복음하는 인생을 살았습니다. Los miembros de la iglesia primitiva, sin relación a su pobreza, sin relación a su situación, ellos cumplieron esta orden del Señor para llevar a cabo la evangelización mundial. 그들에게 분명히 문제가 많았습니다. Claramente, la iglesia primitiva tenía muchos problemas. 어떤 사람은 가난했고 Algunos eran pobres. 어떤 사람은 복음 전하는 것 때문에 어려움을 당하고 Algunos padecían de sufrimiento por compartir el evangelio. 어떤 사람은 순교를 당하게 됐습니다. Algunos de ellos también fueron mártires. 아무것도 문제가 되지 않았습니다. Pero nada fue un problema para la iglesia primitiva. 제자들에게는 아무것도 문제가 되지 않았습니다. Para los discípulos nada fue un problema. 가난도 문제되지 않고 가난도 문제되지 않고 모든 것이 문제되지 않았어요. Ni la pobreza fue un problema, nada fue un problema para ellos. 자, 그럼 이 시대는 어떨까요? ¿Qué pasa con el día de hoy? 가난하고 어려움 있는 그들은 말씀 붙잡고 세계복음만의 인생을 살았는데 지금의 전 세계 성도들은 어떤 모습이냐면 La iglesia primitiva, que quizás no tenía economía, que quizás tenía dificultades, se aferró a la palabra e hizo la evangelización mundial. Pero hoy en día, ¿cómo está la iglesia? 볼리비아 성도들은 어떻습니까? ¿Cómo están los miembros de la iglesia de Bolivia? 전 세계의 교회 성도들은 많이 방황하고 있습니다. Muchos miembros de todo el mundo de la iglesia están errantes 많이 힘들어합니다. y les cuesta todo. 교회 오는 것도 겨우겨우 오는 사람이 많습니다. Hay personas que apenas llegan a la iglesia. 어떤 나라의 선교사님은 자살하기도 하고요. Hay misioneros de algunos países que se suicidan. 선교사인데 자살을 했어요. Aunque es un misionero, se suicida. 어떤 장로님 한 분 계십니다. Hay un anciano 일평생 교회를 섬겼습니다. que toda su vida sirvió en la iglesia 많은 교회를 세웠어요. y levantó muchas iglesias, 자살을 했어요. pero se suicidó. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 일평생 하나님 섬겼는데 Toda su vida sirvió a Dios. 일평생 주를 위해서만 살았습니다. Toda su vida vivió por el Señor, 자살해요. pero se suicida 정신이 돌기도 하고 y enloquece. 어떤 분은 제가 아는 어떤 분은 필리핀에 선교사로 있었습니다. Yo conozco a alguien que fue misionero en Filipinas, 근데 선교 마치고 돌아올 때 정신이 돌아버렸어요. pero cuando terminó su tiempo de las misiones en Filipinas regresó a Corea enloquecido. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 그분들만 그렇습니까? ¿Será que solo ellos son así? 많은 사람들이 갈등합니다. Muchas personas están errantes. 많은 사람들이 교회 다니지만 실패하고 있습니다. Muchas personas van a la iglesia pero fracasan. 뭐가 문제일까요? ¿Cuál es el problema? 저는 볼리비아를 처음 왔기 때문에 잘 모릅니다. Es mi primera vez en Bolivia y yo no los conozco muy bien. 그 외 중남미 많은 나라들을 가보고 있습니다. Pero yo he visitado varios países de Latinoamérica 성도들이 많이 무너져요. y he visto cómo los creyentes están caídos. 말을 안 해서 그렇지 굉장히 갈등하고 있습니다. Quizás ellos no lo hablan con la boca, pero ellos dentro de su interior tienen un gran conflicto. 겨우 온다니까요.
Ellos apenas llegan a la iglesia, muestran todas sus fuerzas para apenas llegar. 하나님은 살아계신데 Aunque Dios está vivo, 성도는 갈등하고 있어요. los miembros de la iglesia están en conflicto. 하나님은 전능하신데 Y Dios es todopoderoso, 교회 다니는 사람은 실패하고 있다. pero los miembros de la iglesia están fracasando. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 우리 그 답을 얻어야 합니다. Hoy tenemos que hallar la respuesta a esto. 열심 부족일까요? ¿Acaso es porque no nos esforzamos? 더 열심히 하면 괜찮습니까? Si nos esforzamos un poco más, ¿se resuelve este problema acaso? 아니면 기도 부족일까요? ¿O será que nos falta orar más? 뭐가 문제일까요? ¿Cuál es el problema que tenemos? 우리 모여서 이 집회하는 게 문제가 아닙니다. El asunto no es simplemente llevar a cabo una conferencia así. 진짜 인생의 답을 얻어야 돼요. Tenemos que tener la respuesta verdadera de la vida. 오늘 하나님이 말씀을 통하여 오늘 그 답을 주고 있는 겁니다. Y hoy a través de la palabra Dios nos da la respuesta. 왜 하나님의 백성이라고 하는데 망하냐 이 말이에요. ¿Por qué es que el pueblo de Dios, el que se hace llamar el pueblo de Dios, perece? 하나님의 백성이 망할 수 있을까요? ¿Puede ser que el pueblo de Dios perezca? 하나님을 믿어. Ellos creen en Dios, 주님을 믿는다니까. creen en el Señor, 그런데 망해. pero fracasan. 이게 말이 되나요? ¿Tiene sentido esto? 근데 현실적으로 그런 사람들이 너무 많습니다. Pero en nuestra realidad hay muchas personas que sí están así. 말이 안 되는데 현실이에요. Es algo insólito, pero que se manifiesta en nuestra realidad. 그럼 왜 그러냐 말이에요. ¿Por qué ocurren esas cosas? 성경에서 그 답을 얻어야 됩니다. A través de la Biblia debemos de hallar la respuesta. 오늘 이사야 1장에서 그 답을 하나님 주시고 있습니다. Isaías 1 nos habla de la respuesta de Dios. 이사야 1장 불신자에게 준 메시지가 아닙니다. Este pasaje de Isaías 1 no fue dado a los no creyentes. 하나님의 백성인 이스라엘에게 주신 메시지예요. Esta palabra fue dada a Israel, el pueblo de Dios. 근데 이스라엘 지금 어떻게 되었냐? ¿Y qué pasó con Israel? 5절에 보십시오. El versículo 5. 너희가 어찌하여 매를 더 맞으려고 배역을 거듭하느냐? 엎어리는 병들었고 온 마음은 피곤하였으며. Isaías capítulo 1 versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. 온 머리는 병들었고 온 마음은 피곤해. La palabra nos dice que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. 인생 살맛이 안 난다 이 말이죠. Quiere decir que estas personas no logran vivir una vida adecuada. 6절에 보세요. Versículo 6. 발바닥에서 머리까지 성한 곳이 없어 상한 곳과 터진 곳과 새로 맞은 흔적뿐이다. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. 너무 많은 상처를 받고 삽니다. Y las personas viven heridas en todo momento. 인생 살기가 너무 힘들어요. Y les cuesta vivir en su vida diaria. 하나님 믿는데 행복하지가 않네. Y aunque creen en Dios no son felices. 정말로 하나님 만났다고 생각했는데 행복하지가 않네. Y aunque ellos creen haberse encontrado con Dios no están felices. 그런데 7절 보세요. Miren el versículo 7. 너희의 땅은 황폐하였고 Vuestra tierra está destruida. 너희의 성읍들은 불에 탔고 Vuestras ciudades puestas a fuego. 너희의 토지는 너희 목전에서 이방인에게 삼켜졌고 Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros. 하나님의 백성이 가난한 돈까지 없어. El pueblo de Dios ahora está completamente pobre. 마음이 상처받았지 많은 고통이 있지. Tiene heridas en el corazón, está sufriendo el pueblo de Dios. 근데 경제까지 없어. Y ahora ya no tiene ni siquiera economía. 땅이 황폐해졌고 Ahora nos dice la tierra está destruida. 있는 돈은 불신자가 다 가져가 버렸어. Y el dinero que tenían se lo llevaron los extranjeros. 하나님을 믿는데 하나님의 백성이 망했다. Es decir, aunque el pueblo de Dios creía en Dios, fracasó el pueblo de Dios. 하나님은 살아계신데 하나님의 백성은 망했다. Dios está vivo, pero su pueblo cayó. 이게 말이 되냐고요. ¿Tiene sentido esto? 근데 이스라엘이 지금 망해버린 거예요. Pero Israel sí cayó. 왜 망했을까요? ¿Por qué cayó Israel? 왜 이렇게까지 됐을까요? ¿Por qué Israel llegó a fracasar hasta este punto? 여러분들이 교회 성도들은 어떤 모습입니까? Los miembros de su iglesia, ¿cómo están? 정말로 행복합니까? ¿Verdaderamente son felices? 교회 오는 것이 행복합니까? ¿Les alegra mucho venir a la iglesia? 이제 하나님 나를 이 땅에 보내셨다고 진짜 믿으십니까? ¿Verdaderamente logran creer que Dios los ha enviado a esta tierra? 그래서 정말로 세계복음 하고 있습니까? ¿Y realmente están cumpliendo con la evangelización del mundo? 분명히 초대교회는 그랬어요. La iglesia primitiva sí hizo todo esto. 가난도 문제 안 되고 어려움도 문제가 안 됐어요. Y su pobreza y sus dificultades no fueron un problema. 남은 인생 주님을 위해 살았고 세계복음화를 위해서 살았어요. Y toda su vida vivieron por el Señor, vivieron para la evangelización del mundo. 그런데 지금의 성도들은 안 그래. Pero hoy los creyentes no están viviendo así. 행복하지 않고 No son felices. 많은 문제 속에 있고 Están en muchos problemas. 갈등 속에 있고 Y están en un conflicto. 무너진다. Y están caídos. 왜 그러냐고요? ¿Por qué? 목사님 설교가 잘못된 겁니까? ¿Acaso es culpa del mensaje de los pastores? 교회 행정이 잘못된 겁니까? ¿Acaso es culpa de la administración de la iglesia? 오늘 성경은 뭐라고 하냐 이 말이죠. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? 21절을 보겠습니다. El versículo 21, por favor. 1장 21절입니다.
21절입니다. Isaías 1:21. 신실하던 성읍이 재창기가 되었는고 정의가 거기에 충만하였고 공의가 그 가운데 가하였더니 이제는 사형자뿐이라. Isaías capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. 신실한 성읍이 창기가 되었어요. La ciudad fiel ahora está como una ramera. 공의가 살인자가 된 거예요. Y esta que estuvo llena de justicia, ahora verdaderamente llena de homicidas. 바뀌었다는 거예요. Cambió 원래 completamente. 신실한 성읍이라. Originalmente era muy fiel, 근데 지금 창기가 됐단 말이에요. pero ahora se volvió una ramera. 원래대로가 아니라 바뀌었다 이 말이에요. Es decir, hubo un cambio, hubo una transformación. 자, 22절에 보세요. En el versículo 22. 내 은은 찌꺼기가 되었고 Tu plata se ha convertido en escorias. 너는 뭘 이야기하는 거죠? ¿La plata a qué se refiere? 복음을 설명하는 거예요. Nos habla de lo que es el evangelio. 당시 은은 아주 값진 겁니다. En ese entonces la plata tenía mucho valor. 아주 값비싼 거죠. Era el consumo valor. 근데 은이 뭐가 됐냐면 찌꺼기가 됐어요. Pero ahora la plata se ha vuelto escorias. 찌꺼기 Escorias. 아무 가치 없는 것이 됐다 이 말이에요. Algo que no tiene valor alguno. 복음이 가치 없는 것이 있다. Es decir, el evangelio ahora se ha vuelto algo sin valor. 복음이 가치를 상실했다. Es decir, el evangelio ha perdido su valor hoy en día. 더 이상 복음이 아니다 이 말이에요. Ya no es evangelio. 지금 이스라엘이 붙잡고 있는 것은 복음이 아닌 거예요. A lo que se aferra Israel ahora ya no es el evangelio. 복음이라고 믿고 있는데, Ellos creen que están creyendo en el evangelio. 복음이라고 붙잡고 있는데, Ellos creen que se aferran al evangelio. 일평생 하나님 섬기고 있는데, Y ellos sirven a Dios toda su vida. 실상은 복음이 아닌 거예요. Pero realmente no están aferrados a lo que es el evangelio. 사람을 살릴 수 없어요. No pueden salvar a la gente así. 흑암을 이길 수 없는 No 거야. pueden vencer a las tinieblas así. 복음이 아니라 이 말이에요. Porque no están con el evangelio. 22절 보세요. El versículo 22 de nuevo. 포도주가 물이 섞였다 그랬어요. Tu vino está mezclado con agua, dice. 포도주에 물이 섞이면 어떻게 되죠? ¿Qué pasa cuando el vino se mezcla con agua? 더 이상 그는 값진 포도주가 아닙니다. Ya no es un vino puro, con valor. 복음에 많은 다른 것들이 섞였어요. Ahora el evangelio está mezclado con muchas cosas. 복음에 다른 것들이 많이 섞였어. Hay muchísimas cosas entremezcladas con el evangelio. 섞인 복음이라 이 말이죠. Es un evangelio mezclado. 복음이 아닙니다. Ya no es evangelio. 섞였는데 복음이 아니요. Si estamos mezclados ya no es evangelio con esto. 포도주에 물이 섞였어요. Ahora el vino está mezclado con agua. 그 사람들이 복음이라고 붙잡고 있을 뿐입니다. Y estas personas creen que es evangelio. 더 이상 그건 복음이 아닙니다. Pero ya no es evangelio. 치유되는 것이 복음인가요? ¿Acaso el ser sanos es el evangelio? 예수 믿으면 치유된다고 말해요. Muchos dicen, si crees en Jesús serás sano. 그게 복음인가요? ¿Será ese el evangelio? 예수 믿으면 부자 된다고 Si 말합니다. crees en Jesús serás rico. 그게 복음인가요? ¿Será ese el evangelio? 예수 믿으면 병 낫는다고 말합니다. Dicen, si crees en Jesús se sanará tu enfermedad. 예수 믿으면 부자 된다고 말하고 Dicen, si crees en Jesús serás rico. 예수 믿으면 잘 산다고 말합니다. Si crees en Jesús vivirás bien. 예수님이 우리를 잘 살게 하려고 우리를 부자 되게 하려고 십자가 지셨나요? ¿Acaso Jesús cargó la cruz para que nosotros viviéramos bien, para que fuéramos ricos? 그리스도께서 십자가 지신 이유가 우리 가난을 면케 하려고 십자가 지셨냐 이 말이요. ¿Acaso el Cristo carga la cruz para que nosotros seamos librados de una pobreza económica? 전 세계 사람들 한번 보세요. Pero miren a todos los creyentes en el mundo. 전 세계 기독교인들 한번 보세요. Miren a los creyentes en todo el mundo. 예수 이름으로 병 나으려 그러고 Ellos oran en el nombre de Jesús para la sanidad de una enfermedad. 예수 이름으로 부자 되려 그러고 Y oran en el nombre de Jesús para ser ricos. 예수 이름으로 성공하려 그래요. Y oran en el nombre de Jesús para ser exitosos. 이게 복음입니까? ¿Es eso el evangelio? 이 섞인 거요. Estamos mezclados. 복음하고 똑같이 생겼는데 복음이 아니에요. Y aparentamos tener el evangelio, pero no es el evangelio. 11절에 보겠습니다. En el versículo 11, por favor. 12절입니다. Entonces, si vemos en Isaías 1:12. 너희가 내 앞에 보이러 오니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐 내 마당만 밟을 뿐이니라. Isaías capítulo 1:12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? 11절에 보니까 이스라엘 백성이 하나님께 피제사를 드리고 있습니다. En el versículo 11 vemos cómo Israel ofrenda los sacrificios de sangre ante el Señor. 구약에서는 하나님 만나려면 피제사가 필요합니다. En el Antiguo Testamento era necesario dar un holocausto, un sacrificio de sangre para encontrarse con Dios. 반드시 피제사가
제사를 드려야 돼요. Claramente había que dar la sangre ante Dios. 근데 오늘 하나님 뭐라고 말합니까? Pero ¿qué dice aquí Dios? 내 마당만 봤는데 Están solamente hollando, pisando mis atrios. 분명히 피제사를 드리는데 Aunque claramente los israelitas sacrificaron. 하나님하고 상관없는 제사를 드리는데 Ellos estaban dando un sacrificio sin relación a Dios. 분명히 하나님께 예배 드리고 있는데 Claramente ellos estaban dando el culto a Dios. 하나님 받지 않는 예배를 드린다 이 말이에요. Pero Dios no estaba recibiendo este culto. 분명히 예수 이름 부르고 있는데 Claramente clamamos en el nombre de Jesús, 성경에서 말하는 그 예수가 아니라 이 말이에요. pero no es el Jesús de la Biblia. 분명히 하나님 이름 부르고 있는데 Claramente clamamos en el nombre de Dios, 성경에서 말하는 그 하나님이 아니에요. pero no es el Dios de la Biblia. 한국에 많은 이단들이 있습니다. En Corea hay muchísimas sectas. 자기가 그리스도라고 하는 사람도 있어요. Incluso hay muchos que dicen que ellos son el Cristo. 그 사람들 많은 사람들 따라갑니다. Y muchas personas siguen a estos falsos Cristos. 성경에 나온 그리스도로 그 사람들을 믿습니다. Y ellos creen que el Cristo de la Biblia es este mismo. 그 성경의 그리스도가 바로 이 그리스도라고 생각하는 거예요. Ellos piensan que el Cristo de la Biblia es el mismo Cristo que ellos están siguiendo. 천주교 예수도 예수님 믿습니다. Los católicos creen en Jesús también. 많은 모슬림에도 예수를 믿습니다. Los musulmanes también creen en Jesús. 하나님을 인정합니다. Y ellos reconocen la existencia de Dios. 우리하고 뭐가 다르죠? De Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? 그들도 예수를 인정한다니까. Ellos también reconocen a Jesús. 귀신 들린 사람도 마찬가지입니다. Es lo mismo con los endemoniados. 귀신 하나님 인정하나요? 안 하나요? ¿Acaso los endemoniados no reconocen que Dios existe? 귀신도 하나님을 압니다. Los demonios conocen a Dios. 하나님의 전능하심을 알고 Y ellos conocen claramente que Dios 하나님의 está. 전능하심을 압니다. Conocen que Dios es Dios creador. 그럼 돈 받나요? ¿Pero por eso son salvos? 우리가 믿는 거하고 귀신이 믿는 거하고 차이가 뭡니까? ¿Cuál es la diferencia entre la fe que nosotros tenemos y la fe de este endemoniado? 분명히 많은 사람들이 예수 이름을 믿습니다. Claramente muchos creen en Jesús. 분명히 많은 사람들이 하나님을 믿는다. Claramente muchos creen en Dios. 그런데 흑암을 못 이기는 신앙이라 Pero hoy no pueden vencer a las tinieblas estas mismas personas. 사람을 살릴 수 없는 신앙이라 이 Y 말이에요. tienen una fe que no puede salvar a los demás. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 성경에서 말하는 그분이 아니기 때문에. Porque no están creyendo en el Jesús de la Biblia. 똑같이 예수 이름 부르고 Aunque claman el nombre de Jesús. 똑같이 찬양하는데 Aunque de la misma forma alaban. 하나님하고 상관없어. Pero no tienen relación a Dios. 내 마당만 받는다. Y aquí Dios está diciendo solamente están hollando mis atrios. 아무리 예배해도 하나님이 안 받아요. Sin importar que tanto ustedes ofrezcan el culto a Dios, Él está diciendo no le recibo. 15절입니다. En el versículo 15. 너희가 많이 기도할지라도 Cuando extendáis vuestras manos, 내가 듣지 아니하리니. yo esconderé de vosotros mis ojos. 기도하면 됩니까? ¿Acaso con la oración funciona todo? 분명히 예수 이름을 기도합니다. Claramente oramos en el nombre de Jesús, ¿verdad? 근데 하나님과 상관없어. Pero no tiene relación a 하나님이 Dios. 듣지 않는다고 말하고 있어. Aquí nos dice Dios no escucha solamente así. 이유가 뭐냐 이 말이에요. ¿Cuál es la razón? 이 사람들이 갖고 있는 복음이 껍데기 복음이에요. Es que el evangelio que ellos tienen es superficial. 복음 비슷한 걸 갖고 있어요. Es algo semejante al evangelio. 예수 이름 이야기하고 Hablan en el nombre de Jesús. 성령 이야기하고 Hablan del Espíritu Santo. 다윗 이야기하고 Hablan acerca de David. 하나님 이야기하는데 Hablan acerca de Dios. 성경에서 말하는 가장 중요한 핵심만 딱 빠져버린 거예요. Pero ¿qué falta? Falta lo que es el núcleo de lo que nos dice la Biblia. 한 개 빠진 건가요? ¿Acaso simplemente es que faltó una cosa de muchas cosas? 그렇지가 않습니다. 한 개 빠진 게 아니라 다 빠진 거예요. No es que faltó solamente una cosa, faltó todo. 얼마 전에 보니까 볼리비아가 축구하는 걸 봤습니다. Hace poco vi un partido de fútbol de los bolivianos. 좋은 성적을 거둔 적이 있더라고요. Y los bolivianos fueron muy buenos en ese partido. 저는 축구를 좋아합니다. A mí me gusta mucho el fútbol. 그래서 축구하는 나라들 많이 봅니다. Entonces yo me fijo mucho en los países que son buenos en el fútbol. 근데 축구 선수가 있어요. Pero digamos hay un futbolista, 얼굴이 잘생겼어. un futbolista muy apuesto, 노래도 잘해. que canta muy bien. 그래서 많은 돈을 벌어. Y entonces tiene mucho dinero este futbolista. 딱 한 개만 못해. Y todo lo puede hacer este futbolista menos una cosa, 축구. fútbol. 그럼 축구 하나 못하는 겁니까? Entonces este futbolista no puede jugar fútbol. Entonces será simplemente no puede hacer una cosa de tantas cosas. 축구 선수가 축구를 못하면 하나 못하는 건가요? Un futbolista que no puede jugar al fútbol, ¿será que solamente le faltó una cosita? 다 못하는 거예요. No, significa que ya lo perdió todo. 성경에서 말하는 핵심을 빠져버리면 Si nosotros perdemos el núcleo de lo que nos dice la Biblia, 한 개 빠진 것이 아니라 no significa que nos faltó una cosa, 다 빠진 거예요. significa que nos faltó todo. 아무리 아브라함 이야기를 하고 Sin importar que tanto hablemos de Abraham, 아무리 성경 이야기를 해도 que tanto hablemos con la Biblia, 성경에서 말하는 핵심 빠지면 si nosotros no tenemos el núcleo de lo que nos habla la Biblia, 다 빠진 거라. faltó todo. 비슷한
비슷한 복음, un evangelio similar, 섞인 복음, un evangelio mezclado, 다른 복음. un evangelio diferente. 바울이 갈라디아서 1장 이야기합니다. Pablo en Gálatas 1 dice, 아마 바울 시대에도 이런 사람이 있었던 것 같아요. en el tiempo de Pablo también existían estas personas. 너희가 다른 복음을 쫓는 것을 내가 이상하게 여긴다. Y él dice, me sorprendo, me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado del evangelio que les he predicado para seguir un evangelio diferente. 이렇게 속히 어떻게 복음을 떠날 수 있냐? Me maravillo, ¿cómo es que tan pronto os habéis alejado? Dice Pablo. 복음을 떠나서 다른 복음을 쫓는 것을 내가 이상하게 여긴다. Entonces me maravillo de que ustedes se hayan alejado del evangelio verdadero para seguir un evangelio diferente. 그럼 복음도 있고 다른 복음도 있는 겁니까? Entonces, ¿será que existe algo como un evangelio y un evangelio diferente? ¿Existe tal concepto? 복음이라는 게 이 복음도 있고 저 복음도 있고 그런 겁니까? Entonces, ¿hay un evangelio así, hay otro evangelio así? ¿Será que eso es así? 바울이 이야기합니다. Pablo dice, 아니라는 거죠. no es así. 복음이 변질됐다는 거죠. Es que el evangelio está corrupto. 바울 시대에 벌써 복음이 변질된 사람들이 나온 거예요. En el tiempo de Pablo ya habían personas corrompiendo el evangelio. 분명히 예수 이름 믿는데 Claramente creían en el nombre de Jesús, 성경을 다르게 믿어요. pero creían de diferente forma que la Biblia. 예수를 믿는데 Claramente creían en Cristo, 성경을 다르게 믿는다. pero creían diferente a la Biblia. 그래서 인생이 안 바뀌어요. Por eso no cambian sus vidas. 교회 30년 다니는데 인생이 안 바뀌어요. Esto puede salvar a la iglesia, pero no cambian sus vidas. 이름도 성도 중에 교회 50년 다니는데 인생이 안 바뀐 사람이 Y 있잖아요. entonces van 50 miembros a su iglesia, pero no cambian sus vidas. 교육을 잘못해서 그렇습니까? Y entonces será simplemente por reunir gente en la iglesia que funciona. 아니라니까요. No ese es el caso. 다른 복음, Un evangelio distinto, 변질된 복음, un evangelio corrupto, 복음 아닌 다른 거. un evangelio que no es evangelio, algo diferente. 그래서 그렇다니까. Por eso es que la iglesia caía. 돈 중에 위조 지폐라는 게 있습니다. Nosotros vemos los billetes y dentro de los billetes nos fijamos en los billetes falsos. 얼마나 똑같냐면 우리 같은 사람은 구별을 못해요. Los billetes falsos son tan similares al dinero real que nosotros no los podemos distinguir muy bien. 전문가만 구별합니다. Solo los expertos pueden saber la diferencia entre un billete falso y un billete verdadero. 복음이 똑같아요. Es lo mismo con el evangelio. 똑같이 교회에서 예수 이야기하고 Aunque en la iglesia hablan de Jesús de la misma forma 전도 이야기하고 순교를 합니다. y hablan de las misiones, hablan del evangelismo, 복음 비슷. pero tienen un evangelio similar. 복음 비슷한 건 복음 아닙니다. Un evangelio similar no es evangelio. 비슷하지 복음은 아니라니까. Es similar quizás, pero no es evangelio. 그래서 인생이 망합니다. Por eso es que caemos en nuestras vidas. 일평생 하나님 믿고 망하고 Toda la vida creemos en Dios y terminamos en el fracaso. 일평생 예수 믿고 망하고 Toda la vida creemos en Jesús y terminamos en el fracaso. 선교사 하다가 망하고 Y entonces somos misioneros y fracasamos. 목사하다 정신 돌고 Y nos volvemos pastores y enloquecemos. 30년 교회 가지고 Y 망한다니까. 30 años estamos en el ministerio y caemos. 왜 그렇다고 생각합니까? ¿Por qué? 성경에서 말한 복음이 아니기 때문에. Porque no estamos creyendo en el evangelio de la Biblia. 오늘 여러분들 그 답을 하셔야 된다. Hoy me gustaría compartirles esta respuesta. 구약의 이스라엘이 왜 망했냐? ¿Por qué en el Antiguo Testamento Israel caía? 복음 아닌 걸 다른 걸 붙잡고 있었어. Porque ellos estaban aferrados a algo diferente al evangelio. 신약의 하나님 백성들이 왜 망했냐? Porque en el Nuevo Testamento es que el pueblo de Dios también perecía. 복음 아닌 다른 복음을 붙잡고 있기 때문에. Porque ellos están aferrando a algo que no es un evangelio. 이 시대의 기독교인이 망하고 있습니다. Los creyentes de hoy también fracasan. 누가 뭐라고 생각합니까? ¿Cuál es la razón? 복음 아닌 걸 붙잡고 있기 때문에. Se aferran a algo que no es el evangelio. 복음이라고 생각해요. Piensan que a lo que ellos se aferran es el evangelio. 자기는 예수 믿는다고 생각해요. Y ellos piensan que ellos creen en Jesús, 성경하고 다르게 믿고 있는데 aunque creen de diferente forma que la Biblia. 자기는 잘 믿고 있다 생각해요. Pero ellos piensan que están creyendo bien. 자, 그럼 성경에서 하는 복음이 뭡니까? Entonces, ¿cuál es el evangelio que nos habla la Biblia? 이성을 간단하게 보겠습니다. Lo vamos a ver de una manera simple en este tiempo. 성경 결국 한 가지 이야기입니다. Realmente toda la Biblia se trata de una cosa. 성경은 많은 이야기가 들어있습니다. Pareciera que la Biblia habla de muchísimas cosas, 결국은 하나입니다. pero al final de cuentas es una cosa. 구약은 그리스도 오시겠다. En el Antiguo Testamento el Cristo vendría 신약은 그분이 오셨다. y en el Nuevo Testamento este Cristo vino. 그 이야기죠. De eso se trata la Biblia. 아브라함 이야기합니다. La gente habla de Abraham, 다윗 이야기도 하죠. habla de David, 다윗이 목적이 아닙니다. pero el objetivo no era hablar de David en la Biblia. 다윗이 어떻게 구원을 받았습니까? ¿Cómo fue salvo David? 아브라함이 어떻게 구원받았습니까? ¿Cómo fue salvo Abraham? 오신 메시아 붙잡고 구원받았습니다. Ellos se aferraban al Mesías que habría de venir. 구약 그분이
오신다. El Antiguo Testamento nos decía, este Mesías va a venir. 신약 그 메시아가 오셨다. Y en el Nuevo Testamento este Mesías vino. 그게 성경 이야기입니다. Y eso es de lo que se trata la Biblia. 맞죠? ¿O no es así? 성경은 딴 이야기가 아니에요. La Biblia no se trata de algo más. 성경은 그리스도에 관한 이야기입니다. La Biblia se trata de Cristo. 성경의 핵심이 그리스도입니다. El núcleo de la Biblia es Cristo. 하나님은 수천 년 동안 한 가지만 말씀하셨어요. Así que Dios durante miles de años nos había estado hablando de una cosa solamente, 그리스도 보내주겠다. que enviaría el Cristo, 수많은 짐승의 피를 흘리면서 그리스도를 설명하고 derramando la sangre de muchísimos animales, está explicando al Cristo. 수많은 사건을 설명하면서 그리스도를 설명하고 Hablando de varios eventos, Él está explicando al Cristo. 많은 인물들을 이야기하면서 그리스도를 설명했어요. Hablando de muchos personajes de la Biblia, habla del Cristo. 하나님 우리에게 하나 주셨다니까. Dios nos dio una cosa, 성경. la Biblia. 근데 성경이 아니라 하나입니다. Pero la Biblia se trata de una cosa, 그리스도. Cristo. 자, 그럼 중요한 왜 이렇게까지 하나님 그리스도를 보내시겠다 말씀하신다는 거예요. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Por qué Dios enfatiza tanto al Cristo? ¿Por qué el Cristo es tan importante? 왜 인간은 그리스도가 필요하냐 이 말이에요. ¿Por qué el ser humano necesita al Cristo? 자, 어떤 우리가 약을 먹는다고 칩시다. Pensemos que nosotros tenemos una medicina. 제가 오늘 약을 같이 사왔어요. Entonces yo compré una medicina hoy, por ejemplo. 그러면 약을 먹는 사람이 특징이 있습니다. Y entonces las personas que se toman esta medicina tienen que tener un concepto. 병이 있죠. Entonces tienen que saber cuál es su enfermedad. 이 병이 있기 때문에 이 병에 나을 수 있는 약을 사는 거죠. Como están enfermos, necesitan comprar una medicina que les pueda curar esta enfermedad. 예수를 믿는다고 할 때, Cuando decimos que creemos en Jesús, 예수를 믿는다고 할 때, cuando decimos que yo creo en Jesús, 왜 믿는 거죠? ¿por qué creen en Jesús? 이유가 있어야 된다. Tiene que haber una razón. 많은 사람들이 예수 믿을 이유 모르지 예수를 믿어요. Pero muchos creen en Jesús sin saber la razón. 예수가 누군지 모르고, No saben quién es Jesús, 예수가 뭐 하시는지 모르고, no saben qué hizo Jesús, 예수를 믿는다니까. pero aún así dicen creer en Jesús. 그 예수 믿는 것일까요? ¿Es eso creer en Jesús verdaderamente? 예수 믿을 이유를 모르지 예수를 믿어요. Si yo no sé por qué creer en Jesús, pero le creo. 그리스도가 어떤 일을 하시는지 모르지 그리스도를 Yo no 믿어요. sé qué hizo Cristo, pero le creo. 그럼 믿는 것일까요? ¿Será eso la fe? 왜 우리에게 그리스도가 필요하냐? Porque es necesario el Cristo para nuestras vidas. 하나님은 그리스도만 말씀하셨는데 Y Dios solamente nos habló del Cristo. 하나님은 한 가지만을 설명하고 있는데 Y Dios solamente está explicando una cosa. 왜 그리스도만 말씀하셨냐 이 말이야. Pero porque solamente habla de Cristo. 그 이유는 간단합니다. La razón es simple. 인간 문제 때문이다. Es por el problema que tiene el ser humano. 인간 문제는 그리스도만 필요합니다. El problema del ser humano necesita de Cristo para resolverse. 그리스도만이 인간 문제 해결할 수 있어요. Solamente el Cristo puede resolver el problema del ser humano. 그리스도만이 인간 문제 해결할 수 있어요. Solamente el Cristo puede resolver el problema del hombre. 인간 문제가 뭐냐? ¿Y cuál es este problema del hombre? 사단과 죄와 그것으로 인해 하나님을 떠난 것입니다. Es Satanás, el pecado, y por todo ello separarnos de Dios. 이야기를 자세히 내야 하겠습니다. Mañana vamos a explicar un poco más a fondo de esto. 성경에서 가지는 진짜 인간 문제가 뭐냐? Pero ¿cuál es el verdadero problema que la Biblia nos dice que nosotros tenemos? 사단. Satanás. 모든 인간 문제의 배경에 사단이 있습니다. En todos los problemas del hombre, en ese trasfondo está Satanás. 그 사단의 역사로 죄를 지었어요. Y porque Satanás operó, nosotros pecamos. 이사야 59장 2절 이렇게 말합니다. Isaías 59:2 nos dice esta palabra. 너희의 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놨다. Nos dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. 인간이 하나님을 떠난 거요. Es decir, el hombre ahora está separado de Dios. 어떻게 떠날 수 있냐? ¿Y cómo podemos estar separados de Dios? 죄인이기 때문에. Por el pecado. 하나님 거룩하신 분입니다. Dios es alguien santo 죄인과 함께 할 수 없어요. y no puede estar con el pecador. 사단의 역사로 인간이 죄를 지었어요. Y por la obra de Satanás nosotros hemos pecado. 그 죄의 결과로 인간이 하나님을 떠난 ¿Y 것입니다. cuál es el resultado del pecado? Estamos nosotros separados de Dios. 이게 인간 문제예요. Ese es el problema del hombre. 이 인간 문제 해결할 수 있는 유일한 답은 그리스도입니다. ¿Y cuál es la única solución para el problema del hombre? Es el Cristo. 그리스도가 무슨 뜻이죠? ¿Qué significa Cristo? 기름 부음 받은 자. Cristo significa ungido. 들어보셨죠? No sé si han escuchado eso. 기름 부음 받은 자. Significa ungido. 구약에 누가 기름 부음을 받죠? ¿Y quiénes son los ungidos en el Antiguo Testamento? 왕, 제사장, 선지자. Los reyes, los sacerdotes y los profetas. 그리스도로 보내겠다. Dios dijo, enviaré al Cristo. 왕과 제사장과 선지자 역할을 할 수 있는 분을 보내겠다. Es decir, enviaría a aquel que se iba a encargar de ser el verdadero rey, el sacerdote y el profeta. 인간 문제 세 가지였습니다. El problema del hombre son tres cosas. 사단과 죄와 하나님의 갈등. Satanás, el pecado y la separación de Dios, ¿verdad? 기름 부음 받은 자 그 직분이 세 개를 설명합니다. Y el ungido tiene tres oficios. 왕, 제사장, 선지자. Tiene el oficio del rey, el sacerdote y el profeta.
사단 문제 해결할 참된 왕을 보내겠다. Es decir, Dios estaba prometiendo al verdadero rey que resolvería el problema de Satanás. 죄 문제 해결할 참 제사장을 보내겠다. Dios estaba prometiendo enviar al verdadero sacerdote que resolvería el problema del pecado. 하나님 떠나기 때문에 하나님 만날 수 있는 새로운 길, 참 선제를 보내겠다. Y Él enviaría al verdadero profeta el camino para estar encontrándonos nosotros con Dios porque estábamos separados de Dios. 사단 문제를 해결할 참된 왕을 내가 보내겠다. Entonces Dios decía, yo voy a enviar al verdadero rey que va a resolver el problema de Satanás. 죄 문제 해결할 참된 제사장을 보내겠다. Enviaré el verdadero sacerdote que resolverá el pecado. 하나님 만나는 길을 열심히 참된 선제를 보내겠다. Y también enviaré el verdadero profeta que resuelve el problema de que nosotros estemos separados de Dios. 그리스도는 어떤 일을 하시냐? ¿Qué es lo que hace el Cristo? 사단에서 건져내신 참된 왕이 일을 하셨고 El Cristo se encarga de la obra del verdadero rey para sacarnos de la garra de Satanás. 죄 문제에서 건져내신 참 제사장이 일을 하셨고 Y Él se encarga de ser el verdadero sumo sacerdote que nos libra del pecado. 하나님 만날 수 있는 길을 열심히 참 제사장의 역할을 하셨습니다. Y Él se encarga de ser el verdadero profeta que nos reconstituye, que nos reúne con Dios. 그래서 인간은 절대적으로 그리스도가 필요합니다. Por eso es que el ser humano necesita absolutamente del Cristo. 그리스도만이 인간 문제 해결해요. Solamente el Cristo puede resolver el problema del ser humano. 분명히 인간 문제인데 Claramente el hombre tiene un problema, 인간이 해결할 수가 없어요. pero el ser humano por sí mismo no lo puede resolver. 그리스도만이 인간 문제 해결해요. Solamente el Cristo puede resolver este problema. 그리스도 오셔야 인간 문제 해결돼요. El Cristo debe de venir para que se resuelva el problema del hombre. 그리스도 오셔야 인간의 모든 문제 해결할 수 있습니다. Debe de venir el Cristo para que se resuelva todo problema de la humanidad. 그리스도가 오셔서 뭐 하셨냐? ¿Y qué es lo que vino a hacer el Cristo? 십자가 지시고 부활하셨어요. El Cristo vino a esta tierra y cargó la cruz y resucitó. 그리스도께서 십자가와 부활을 통하여 사단의 문제를 끊으신 거예요. Cristo a través de la cruz y la resurrección acabó con el problema de Satanás. 히브리서 2장 14절 15절에 분명히 설명합니다. Claramente en Hebreos 2, 14 y 15 nos lo explica. 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를